Bos, saya ikut nak buat apa bos? Tu, side depan tu ada kita nak repair kabel. Okey bos. Oh, sampai dah bos? Sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tingkat. Gigi. 1, 2, 3. Ya bos? Potong nombor 2. 1, 2, 1, 2. Bawah kot. Bos, sudah siap lah bos. Nombor 2 punya kabel kan potong. Bos, sudah potong? Nombor 2 dari atas. Nombor 2. Ayah, sorry lah bos. Saya kira 2 dari bawah. Apa hal? Sorry lah bos. Mati. Saya dengar nombor 2 saja bos. Tak tahu atas bawah. Apa problem sekarang? Cikgu S. Apa problem sekarang? Apa saya boleh tolong? Salah potong kabel video, cikgu. Yo, tak payah risau. Saya ada aksesori. Ini kan SST02, Signal Superimpose. Dia akan tolong case ini. Inilah SST02 2-in-1 Signal Superimpose. Dia come with one pay. Dia support 4-in-1 signal up to 1080p Full HD resolution. 4-in-1 signal means TVI, AHD, CVI and CVBS. Distance recommended up to 200 meter. Ini device power up by 12V 2A at the both side. Kami pun ada carry 4 channel MIA model. Model dia SST04. This is a simple diagram. Now we show you demo. 2 biji camera connect to the transmitter device. Tengah-tengah connect to one coaxial cable sahaja. Receiver side connect to the DVR. Simple saja, 2 kamera punya signal connect kepada transmitter, tengah-tengah satu coaxial and the receiver output connect to the DVR. Kan senang, problem sudah settle. Wah, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Settle. Jom pasang. Pergi keluar ke kedai abu. Ke kedai abu membeli jajan. Kalau tak tahu, jangan malu. Kalau tidak, sesat jalan. Cikgu S. S for security, S for Sharon, S for Celtic.